आज आमे बनैबा घरे थिबा सामग्री रे कम समय रे बनी जाउथिबा दुई प्रकार चटनी। आपण को डोसा सहित चकुली सहित इडली सहित बरा सहित खाई परिबे। ता सहित बनैबा क्रिप्सी बरा मु आपन को छोट छोट टिप्स सहित शेयर करिछि। देखिबे आपन को बरा बहुत क्रिप्सी बनिबो, चटनी मध्यम बहुत स्वादिष्ट बनिबो। ए चटनी को आपण थरे बनै कि बहुत दिन पर्यंत स्टोर कर रखि परिबे। नमस्कार, प्रतिदिन रोसई को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। आपण मानकु अनुरोध रहिला जदि चैनल रे नुवा अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। ता सहित वीडियो को प्लीज गोटे लाइक करिवे। प्रथमे हमें नड़िया और बादाम रो चटनी बनैबा। सेथि पई गोटे मिक्सिंग जार रे देई दोछि आधा कप भजा बादाम एवं चिना बादाम एठी यूज करछि। चिना बादाम टिके भाजी नेबे, तापर ता चोपा छड़े के एठी यूज करिवे। ता सहित आधा कप एठी देई दोछि नड़िया। नड़िया रो जो ब्राउन कलर पार्ट थाए ना ताकू काढी करी ही यूज करिवे, जहा फले चटनी रो कलर भल आसीबो। गोटे मुठा एठी देई दबा आमे धनिया पत्र, जदि आपन पाखरे पुदीना पत्र थिबो आपन देई परिबे। दुईटी रसुण एठी दउछि। बिना प्याज रसुण रे बनौथिले रसुण को स्किप करि परिबे। ता सहित दुईटी कंचा लंका देई दबा। खट्टा टेस्ट आसिया पई अल्प टिके तेंतुली देई दबा। जदि तेंतुली नथिबो आपन एठी आधा चम्मच लेंबुर रस देबे। स्वाद हिसाब रे एठी मु देई दोछि लूण। तर चटनी भल से बाटी ह पई एठी हमें कोन करिया ना 2 रु 3 चम्मच पानी दबा। एतिकी ही पानी देबे। पानी देई साला पर को भल से चिकन करी बाटी आनिबे। देखि पारुथिबे मु एठी चटनी को पूरा बाटी की रेडी करी नेइची। चटनी रो कंसिस्टेंसी मु आपन को देखौछि। मु एठी मोटा बला रखिछि। आपन को पसंद हिसाब रे आपन एठी पतला बा मोटा बला मध्य रखि परिबे। एबे चटनी को गोटे बाउल रे काढी नबा। पछरे हमें तड़का दबा, आकु गोटे साइड रे रखि नबा। चलंतु सेकेंड टाइप रो चटनी बनैबा बा पियाज आ टमाटो चटनी बनैबा। सेति पई आधा चम्मच मु एठी देई दोछि तेल। तेल जेतेबेले गरम हे जिवो एठी आपन कोन करिवे ना आधा चम्मच देई देबे सोरिष। ता सहित एठी हमें देई दबा आधा चम्मच जीरा। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिबे। जीरा देई साला परे मु एठी कोन करिबि ना दुईटी सुखिला लंका देई देबी। ता सहित एठी हमें देई दबा अल्प टिके भूसम पत्र। आ चटनी जेहेतु हम साउथ स्टाइल रे बनिबो सेति पई साउथ रे तो बहुत सारा भूसम पत्र यूज करा जाय। सेति पई मुठी भूसम पत्र देइची। भूसम पत्र देई साला परे आकु टिके जस्ट भाजी नबा। भाजी नै साला परे गोटे मीडियम साइज रो पियाज को मुठी काटी के देई दोउची। पियाज को काट देई साला परे जस्ट गोटे रु 2 मिनिट एठी आपण कोन करबे ना पियाज को भाजी नेबे। पियाज रे जेतला कंचा स्मेल पळेइबो सेतला आपण कोन करबे ना दुईटी मीडियम साइज रे टमाटो को मध्ये एठी काटी के देई दबा। जदि आपण बिना पियाज रसुण रे बनै पई चाहुचंती ताहाले एठी आपण पियाज को स्किप करि परिबे। केवल टमाटो रे मध्ये टमाटो चटनी बनै कि रेडी करि परिबे। टमाटो देई साला परे फ्लेम को मीडियम रखिबे। मीडियम फ्लेम रे जस्ट गोटे रु 2 मिनिट एठी कोन करछि ना भाजी नेइची। भाजी नै साला परे स्वाद हिसाब रे एठी हमें लूण दबा। जदि आपण टमाटो को टिके खट्टा टाइप रो बनै पई चाहुचंती एई टाइम रे आपण कोन करे ना अल्प टिके तेंतुली रो रस देई परिबे। लूण देई साला परे जस्ट गोटे रु 2 मिनिट भाजी नेइची। भाजी नै साला परे एठी हमें कोन करबा ना कवर लगेई दबा। कवर लगे कि पाखापाखि लो टू मीडियम फ्लेम रे एठी 4 रु 5 मिनिट छाड़ी दबा, जहा पर टमाटो पूरा सिझी जिवो। देखंतु लो फ्लेम रे मु 4 मिनिट छाड़ी देइथिली। 4 मिनिट पर कवर काढी कि देखौची आपण मानकु देखि पारुथिबे टमाटो सिझी गलानी। एबे हमें कोन करे ना टमाटो को एई परी गोटे रु 2 मिनिट भाजी नबा। भाजी नै साला परे गोटे रु 2 मिनिट छाड़ी दबा। गोटे रु 2 मिनिट आउ थरे मु टमाटो एठी भाजी नेबी। टमाटो मध्य भल से भाजी हे गलानी। एबे हमें कोन करिया फ्लेम ऑफ करि दबा। आकु ठंडा पई बाहर छाड़ी नबा। जेतले ठंडा हे जिवो गोटे मिक्सिंग जार नेबे। मिक्सिंग जार रे कोन करे ना टमाटो को देई देबे। देई साला परे अल्प टिके पानी देबे ग्राइंडिंग हवा पई। पानी देई साला परे कुछ भल से चिकन करी बाटी नेबे। देखि पारुथिबे एबे हमर टमाटो चटनी पूरा बनि की रेडी सरलानी। आकु मध्ये हम काढी के गोटे प्लेट रे रखि नेबी। जदि आपण एठी टाकुटे पानिया टाइप रो बनाय पई चाहुचंती 2 चम्मच एठी पानी मध्ये देई परिबे। चलंतु दुईटी चटनी पई तड़का बनैबा। सेथि पई मु कोन करछि ना गोटे पैन बसैछि। पैन रे देई दोछि 2 चम्मच तेल। तेल जेतेबेले गरम हे जिवो एठी हमें देई दबा गोटे चम्मच सोरिष। जीरा यूज करिबेनी, सोरिष केवल देबे। सोरिष जेतेबेले फुटी जिवो एठी हमें कोन करे ना गोटे चम्मच देई दबा बिरी डाली। ता सहित एठी मु कोन कोछि ना दुईटी सुखला लंका को एमती छिड़े की देई देबी। ता सहित एठी हमें देई दबा बहुत सारा भूसम पत्र। भूसम पत्र तो देबे। फ्लेम को लो रखिबे आ भल से टिके भाजी नेबे। बहुत सारा तेल ऊपर को छिटकी थाए, आपण दे केयरफुली ही भाजीबे। एबे हमर छुंको बनि की पूरा रेडी सरलानी। एबे कोन करे ना 2 चम्मच लेखा देई दबा। देई साला परे आकु टिके जस्ट मिसेई नबा। देखि पारुथिबे एबे हमर चटनी पूरा बनि की रेडी सरलानी। आपण को घरे थरे बनांतु। एते स्वादिष्ट लागिबो जे आपण बारंबार इच्छा करिवे बनै खाइबे पई। थरे बनैले एयर टाइट कंटेनर रे आपण 7 रु 8 दिन पर्यंत स्टोर कर रखि परिबे फ्रिज रे। इडली सहित हो, चकुली सहित हो, बरा सहित मध्य खाई परिबे। चलंतु क्रिप्सी बरा बनैबा।
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ କପ୍ ବିରିକୁ 6 ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭଲସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ 2 ରୁ 3 ଥର ଧୋଇ ନେବା। ଧୋଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ ନେଇଛି। ଜାର୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିରି ଦେବା। ବିରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ପୁରା କାଠୁଆ କରି ବାଟି ଆଣିବେ। ଜମା ବି ପାଣି କରି ବାଟିବେନି, ନହେଲେ ବରାର ସେପ୍ ଦେଇ ହେବନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ପୁରା କାଠୁଆ କରି ବାଟି ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାମଚରେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇପରି ହିଁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବିରି ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବାଟି ହେବ। ତା ସହିତ ବରାର ସେପ୍ ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ବିରି ବଟାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଫେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବିରି ବଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଆଗ ସୁଜି ମିଶାଇବେନି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନରେ ଏଇପରି କ'ଣ କରିବେ ନା ବିରିକୁ ଫେଣେଇବେ। ବିନା ଖାଇବା ସୋଡ଼ାରେ ବରା ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଫୁଲିବ। ତା ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରି ବଟାର କଲର୍ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବେଶୀ ଫେଣେଇବାନି, ସୁଜି ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ବିରି, ସେଇ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ ଅଧା କପ୍ ସୁଜି ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସୁଜିର ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ସୁଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା ବିରି ବଟା ଆଉ ସୁଜିକୁ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ କ'ଣ କରିବି ନା ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବିରି ବଟା ଟିକେ ପାଣିଆ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ସୁଜି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତରୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ୁଛି, ମାନେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ କଭର ଲଗାଇଦେବା। କଭର ଲଗାଇକି 2 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ କରିବା ନା ରେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ବିରି କ'ଣ ହେବ ନା ସୁଜି ସହିତ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ସୁଜି ମଧ୍ୟ ପାଣିକୁ ଭଲସେ ଆବଜର୍ବ କରିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରି ବଟାଟା ଆମର କେତେ ଭଲସେ ଫୁଲିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଟିକେ ପାଣିଆ ଲାଗିବ ନା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 2 ଚାମଚ ସୁଜି ଦେଇଦେବେ। ସୁଜି ଦେଲେ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବରା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାଦ 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯିବ। 1 ଇଞ୍ଚ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା, ତା ସହିତ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଛେଚିକି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଦେଇଦେଉଛି। ବହୁତ ସାରା ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 1 ଚାମଚ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜିରା ଦେଇଦେବେ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଅଧା ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ବିରିରେ ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନରମ ବନିବ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଜି ଦେଇକି ବନେଇବେ ତାହେଲେ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ମିଶାଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାଣି ଆଣିକି ରଖିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ବନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ସେପ୍ ଦେଇ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ମେଦୁବଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ମେଦୁବଡ଼ା ବନେଇବି। ଯଦି ଆପଣ ମେଦୁବଡ଼ା ହାତରେ ବନେଇ ପାରୁନଥିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚା ଛଙ୍କା ହେଉ ବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଡଙ୍କି ନେବେ, ତା ପଛପଟେ ଏମିତି ଟିକେ ପାଣି ମାରିକି ଗୋଲ ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ନେବେ, ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣା ରଖିଦେବେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବରାକୁ ଛାଣିବା। ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲସେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରି ନେବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ବ୍ୟାଟର ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥିବ, ଜାଣିବେ ଯେ ତେଲ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଗରମ ଅଛି ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚାହା ଛଙ୍କାରେ ଯେମିତି ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା ବରାକୁ, ସେଇପରି ହିଁ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଦେବେ, କମ୍ ସମୟରେ ତ ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତା ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତେଲ କ'ଣ ହେବ ନା ଉପରକୁ ଜମା ବି ଛିଟକିବନି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଇପରି କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେତିକି ଜାଗା ହେବ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁକୁ ଓଲଟେଇ ନେବି। ଓଲଟେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ଆହୁରି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇପରି ଛାଡ଼ିଦେବା। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ରିସ୍ପି ବରା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆହୁରି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବରାର କଲର୍ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ଆସିଯିବ। ତା ସହିତ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ। ଏଇପରି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସବୁ ବରାକୁ ବନେଇ ନେବି। ଆପଣ ଥରେ ଏଇପରି 2ଟି ଚଟଣି ସହିତ ବରା ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ବନିଲା ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ବରାକୁ ଘୁଗୁନି ସହିତ, ଆଳୁ ତରକାରୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଘରେ ଚଟଣି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ଚଟଣିକୁ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।